Uwian na kami guys. Uwian na, yan o. Pit na. Uwian na, sakto ang alas 5. Yay! Uwian na kami! Tulong! Ala, dinaanan lang tayo. Aray ko! Ayun, alam nyo na sakay nga tayo eh. Ayun o, pinakabangka o, sino yun? Ay, si Mang Eddie yan. Andiyan na nasundo namin oh, Titanic. Ayun, puting bangka yun ah. Hindi mo nakikita yun? Ayun, sige. Kita ko yan oh. May kasama sa unahan. Yun na sila ate. Si Jezebel. Jezebel. Si Sergio. Ano si Shokoy? Kita ko na dito, sinusum ko yung times 10 no. Kitang kita oh. Si Leonardo DiCaprio tsaka si ano Kate Winslet. Titanic ko. Alright.